di hadapan ni juga ada Datuk Zainal Kling, kita ada Mr. Thomas Fan. Ataupun Mr. Thomas boleh berkongsi dulu? Bersih. Daripada Bersih 2.0. Terima kasih Datuk Husamuddin dan rakan-rakan di sini, Rasuah Buster. Saya amat bangga dapat bersama saudara-saudari hari ini dalam inisiatif yang amat penting pada pandangan saya. Dan tadi saudara Anas ada kata tentang rakannya yang dihenti oleh seorang polis, dan kerana dia nampak itu Rasuah Buster punya poster, dia tahu ini jangan main-main. So I recall that the Chinese people also believe in red color to drive away evil spirits. So they like to lekat, on the wall everywhere. So let this be, I think, a message that we send out. Yang kita hantar supaya mereka tahu bukan semua orang meraihkan budaya rasuah yang sedang ada di sini, negara kita. Kita amat malu kalau mereka asing kata tentang Malaysia, mereka ingat 1MDB. Kita amat malu. We should be ashamed. Why should we, be ashamed when we have such a wonderful and beautiful country, and for it to be known for such a shameful thing. So I'm extremely happy and proud that Dato has invited us to be part of this initiative. So saya akan campur-campur lah bahasa English dengan bahasa Malaysia. Hokkien tak boleh, Hainan boleh. Okey, mungkin banyak pihak melihat Bersih sebagai satu organisasi yang menganjur protes saja. Di mana saya pergi, orang akan tanya, bila? When's the next one, Under a lot of pressure. Kerana ini bukan satu yang kita suka-suka saja pergi turun jalan untuk tidur di jalan raya. Itu bukan satu yang senang, ini ada satu tanggungjawab, beban yang amat berat pada kita sebagai penganjur. Tiap-tiap kali, sudah 5 kali kita menganjur, dan 5 kali saya tahu pemimpin-pemimpin Bersih, kita tidak dapat tidur kerana the burden, the responsibility of making sure everybody is safe, But why do we do it? Mengapa kita membuat demikian? Penghasut? Kita nak kacau, nak turunkan kerajaan? Tidak. Kita nak satu negara yang bersih, politik yang bersih, bukan satu negara yang kotor, yang penuh dengan rasuah. Oleh itu sebabnya, memang zaman dulu kita tidak ada peluang untuk membuat cadangan atau merunding dengan kerajaan pada masa itu. Tapi dengan pertukaran kerajaan 2-3 tahun sekarang yang lalu, kita ada satu peluang untuk engage dengan kerajaan Pakatan Harapan pada masa itu. Kerana Pakatan Harapan dia dapat kuasa dari rakyat kerana dia ada satu janji dalam manifesto untuk menangani, to handle corruption, institutional corruption. And because of that, dalam manifestonya Buku Harapan ada senarai yang panjang di mana sistem kerajaan kita dan politik boleh diperbaiki
supaya systemic corruption boleh dihapuskan. Itulah janji. Oleh itu pada 2 tahun yang selama ini 22 bulan semasa mereka dalam kuasa, kita banyak engagement. Cakap benar, dulu saya lama tak pakai kod. Tak ada kod lagi. So semasa dia jadi kerajaan, pergi beli kod kali pertama. Dulu t-shirt boleh, yang kuning punya. Sudah cukup. Tapi many of us going to Putrajaya for the first time because there was an openness to discuss about change. But what we are disappointed about was the slowness of the change. Yes, open, talk, take photo a lot, but very little real reforms to improve the system, because they inherited a system that was so good for them. It was designed for the government in power. So why kill the golden goose that laid the eggs? Why kill it? Political financing was hell for them. All the tauke was lining up to see them. Why kill it? Don't change. Well, now they are in opposition and regretting it because they are suffering as opposition again. So what Bersih does, apa yang kita buat, apa yang saya suka tentang inisiatif ini, because it's a comprehensive approach. It's just not look at the law, the system, but it actually look at the person, the moral, the values. Now, sistem undang kita bukan tak baik, undang-undang banyak. We have a lot of laws. But a lot of these laws, I would say, inherited from the British, from the Western, and it depends on people with a certain honor, a certain moral values. If you do something wrong, you are ashamed, you resign, you take a step back. The law was enough. But now, when you deal with people who have no sense of shame, no moral values, that's why Bersih and many other NGO and academics, we look at the current law, how can we improve it? Memperbaikikan dia supaya kalau orang jahat pun, dia mesti ikut landasan yang sudah ada. Ikut undang-undang yang sudah ada. Kalau tidak, SPRM akan tangkap. Ada kuasa tangkap mereka. Itulah yang penting. So, gunakan analogi yang digunakan oleh Dato' tadi. Rasuah ialah satu virus. Dan negara kita sudah dalam keadaan pandemik. Sudah lama. Pandemik, satu budaya. Dari the traffic police right to the top, working with gangsters and cartel. And I'm talking not just the police, but all sectors, it's common. If you are in business, every single license, there is an expectation. Why? We have to improve the system, the law. Mana lubang-lubang itu, loophole-nya, perbaikikan. So apa yang kita telah buat dan sedang buat ialah kita buat kajian. Kita ada 10 recently the last 3 months 10 kajian di mana kita tengok di mana kelemahan sistem politik, sistem kerajaan kita, dan buat cadangan selepas kita mengkaji dari seluruh dunia apakah best practice dia supaya kita boleh buat cadangan kepada kerajaan hari ini dan kerajaan yang akan datang. Pada kita tidak ambil pihak. Persepsi orang ialah kita alat Pakatan Harapan. Minta maaf kalau kita beri persepsi itu. Tidak. Kita memang
untuk rakyat saja, demi rakyat saja. So, apa yang penting bagi kita ialah kita boleh buat komunikasi dengan semua pihak-pihak politik. Apa yang penting ialah mereka faham apakah kelemahan dalam sistem kita supaya mereka buat satu janji. Kalau saja saya jadi kerajaan, jadi ahli parlimen atau wakil rakyat, saya akan berusaha untuk melaksanakan ini. Itulah tujuan kita, sasaran kita. You know, so saya nak terima kasih Datuk. Inisiatif ini kita akan sokong dan bekerjasama. Terima kasih. Ya.